ये देखो ये सब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 13 दिन ये सब 13 दिन जो छाड़ी थे छोट छोट छाड़ी बर्तमान छाड़ी दिखते तुमको छाड़ी दिखती कष्ट किसी हेनी ना ना किसी वैक्सीन डबल वैक्सीन डबल वैक्सीन हो सारे जय भोलेनाथ दर्शक बंधु मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची आम चैनल आरनाथ फार्मिंग को। दर्शक बंधु आज आम आसलु भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अंतर्गत जामजोड़ी ग्राम को। आज आसलु जनक चाषी पाखक चलतु आज से चाषी सागर कथा से कि चाष कर संपूर्ण बरणी आम मैंने जान आसतु आम से चाषी भाई सागर कथा और ना संपूर्ण बरणी जान आप नाटा आम दर्शक बंधु शुभेन्दु गौड़ आपड़ी केते वर्ष है कुकुड़ा चाष आ चिंगुड़ी चाष कले केते वर्ष है चिंगुड़ी चाष कले 2006 रु 2006 अच्छा ये जो कुकुड़ा फार्मटा केते वर्ष कुकुड़ा फार्म यही वर्ष स्टार्ट होता है 52 दिन खाई 2 किलो 300 52 दिन में 2 किलो 300 ऑस्ट्रेलिया केते पीस ऑस्ट्रेलिया रखुଛନ୍ତି फार्म फास्ट छाड़ी 820 एथरक क्लाइमेट कोरोना 600 पीस छाड़ी 600 पीस ताले आपण खूब लाभवान होचंती वर्तमान से कोरोना पूर्व जहाँ 40-45 होता आउ एक्चुअली निजे इन्वेस्ट करी पैसा करके फार्म करी मोर क्या दबा ना नवा ना आइडिया निज जगह भावुँ अगर पाखे भी जगह अच्छी सब बढ़िया भी चाहूँगी जब गवर्नमेंट हेल्प मिले ठीक अच्छे ताले अत्यंत ये तो बहुत भल भल कथा आपण आम चाषी भाई मानक भी से जदि छोट फार्म जड़े कर केते टंका भाया खर्च हम गोटे चाषी भाई कर कि मुझे एक एक्चुअली मो घर लेवल कर मो तलू 20 फुट तलू आनी आमर बन्या एरिया से 20 फुट तलू पिलर उठे आनिकी ये लेवल मटी पोड़े मैंने एमती मैंने परमानेंट काम कर टेम्पोरारी काम नुहे एमती छाटीमाटी घर करदे कुकुड़ा छाड़देवी आज पलैबी काली पलैबी से परमानेंट रहा एमती ना भी घर करदे भड़ा देदेवी मोर पर्सनाल जगह तो से आज्ञा धन्यवाद। तो ये आम कुकुड़ा मान देखा देखो ये सब ऑस्ट्रेलिया 13 दिन ये सब 13 दिन जो छाड़ी थे छोट छोट छाड़ी बर्तमान छाड़ी दिखते तुमको छाड़ी दिखती कष्ट किसी हेनी डबल वैक्सीन हो सारे अच्छा। तो आम तो ये देखीदे आपणकर ये फार्म रे कुकुड़ा फार्म देखीदे एवं आप चलतु जीवा आपणकर चिंगुड़ी फार्म आटे बुले चल देखु आम बर्तमान पे आसीगलु सारंकर जो चिंगुड़ी फार्म बर्तमान पे देखो यहाँ सारंकर चिंगुड़ी फार्म ये देखो सार सारंकर ये सब चिंगुड़ी फार्म ये अच्छी 2-3 एकर ना 4 एकर चिंगुड़ी फार्म ये अच्छी आ गोटे जगार 4 एकर अच्छी फिलहाल तो आम या विषय कथा आसतु सार सागर डायरेक्ट चिंगुड़ी विषय कथा। अच्छा सर ये चिंगुड़ी के मासरू के मास पर्यटन छड़ा जाए आउ संपूर्ण बरणी आप आम दर्शक बंधु मान चिंगुड़ी विषय आम डिसेम्बर लास्ट रु खोलिया प्रोसेसटा आरंभ करूँ आज्ञा जानुरी लास्ट बेलू पानी भर्ती कर आरंभ करूँ आज्ञा तापर आम पानी भर्ती कर मिनिमम 20-15 दिन पर प्रिपेरेसन हुए माने माने पॉन्ड प्रिपेरेसन अलग थाए वाटर प्रिपेरेसन ता भितर आम जो देखिलु प्रिपेरेसन ठीक हो गला ताहले आम चिंगुड़ी छाड़ा प्रिपेयर आज्ञा आज्ञा। अच्छा चिंगुड़ी 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 गोटे एमती मुझे शुणी चिंगुड़ी रे बहुत लाभ अच्छी कौन से सत चिंगुड़ी रे आपण 4 एकर जमी रे ना यहाँ हूँ आप गोटे भूल चिंताधारा जुआ खेल बहुत लाभ हुए बहुत क्षति हुए चिंगुड़ी से जुआ ठार आहरी टे मैंने ड्रग्स नवा चिंगुड़ी रे कौन लाभ अच्छी जो मैंने प्रॉपर्ली करि पारले विथ लक फेवर कला से माने बहुत बेनिफिट करूछंती आ जो माने करि पारुना कि लक फेवर करूनी से माने तळे तळे सर आ गोटे जिन मुझे देखुँ ये चिंगुड़ी फार्म उपर आप सरू सरू दर्शक बंधु मानक टे देखई दिए सरू सरू अच्छी तार गुड़ा आप बांधी हाँ से
সেটা স্যার কোণ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣ? হচ্ছে আমার ସବୁଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପାଣିକୁଆ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ? ପାଣି ସେମାନେ ଆସିବେ ମାନେ ହଉଛି ଭାଇରସ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା। ହଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ଭାଇରସ୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଣିକୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇରସ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ? ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଫିର୍ ବି ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଭାଇରସ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲା, ସେ ପୋଖରୀରେ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିକି ମାନେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମ ଭଲ ପୋଖରୀରେ ସେ ଆସି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୋଖରୀରେ ସେ ଏଫେକ୍ଟ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ତାରଟା କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ତାର ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାରଣ ହେଲା ସେ ଏଇଆ। ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏରିଏଟର ଚଲାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସବୁ ଜେନେରେଟର ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା? ଏଡ଼ିଟର ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ? ନା 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 ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆଚ୍ଛା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ଥିବେ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିବେ, ଆମର କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ବିନ୍ଦାସରେ ଶୋଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏରିଏଟର ଚଲେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ଏରିଏଟର ରାତି ସାରା ଚାଲିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ଏରିଏଟର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆଉ ଦିନ ସାରା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବର୍ଷରେ କେତେ ଥର ଆପଣ କରିପାରିବେ? 2ଟା କ୍ରପ କରେ। 2 କ୍ରପ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ତ ଲସ୍ ହେଲା, ଯଦି ଲାଭ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଲାଭ ହେଲେ ତ ଲାଭର ତ କିଛି ହିସାବ ନଥାଏ। ବହୁତ ଲାଭ। ଏମିତି କିଛି ହିସାବ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲସ୍ ହେଲେ ତ ପୁଣି ତାହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଲାଭ ଯଦି ହେଲା ବହୁତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ତାକୁ କେୟାର ନେଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ମାତ୍ର 3 ମାସ ନା ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ତ ହେଉଛି, 82 ଦିନ 28 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 82 ଦିନ 28 ଦିନ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ଦେଖି ଉଇଥି ତାର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଧରି ନେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଆଉ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପୋଖରୀ ଗୁଟା 2ଟା 3ଟା ଲେଖେ ଏମିତି ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଲାଗିଛି। ୟା ଭିତରେ ସିଧା ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଯାଏ ବୋଧେ ସେଇଠିକି। ହଁ ସେଇଠି ଦେଇକି ସେଇଠି ହାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼ା ଯାଇନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଧେ ଫେବୃଆରୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଉ କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବି ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ମାଛ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଥିରେ ଏମିତି ଖାଲି ପୋକଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ କ'ଣ, ବାହାଲ ଜଳଙ୍ଗ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଦାସକରାଣୀ ଗୋଟେ ମିଳେ, ସେ 400-500। ତାହେଲେ ଦୁଇ କ୍ରପ୍ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିସାରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଏ ମାଛ ବି କରିଦିଅନ୍ତି? କରିକି ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଏ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ଶୁଖେଇକି ରଖନ୍ତି? ଶୁଖେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି? ପୁରା ଶୁଖିଲା ପରେ, ମାଟି ଶୁଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରାପିଂ ହୁଏ। ମାଟି ମାଟି ଶୁଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବ, ସ୍କ୍ରାପିଂ କରିଦେବ, ତାପରେ ପୁଣି 15 ଦିନ ମାସେ ଖରା ହେଇକି ଜନ୍ ସବୁ ମରିଯିବେ, ତାପରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତାପରେ ଚାଲିବ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଦିନେ ଆସିବି, ଯେବେ ସାର୍ଙ୍କ ଗଡ଼ିଆକୁ ପୁଣି ଫେର ଆସିବି କେବେ, ଯେବେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ମାଛ ଧରିଦେବେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ଫିଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେୟାର କେମିତି ନେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ